रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, लालच बुरी बला है। ये आपने बहुत सी कहानियाँ सुन रखी है, आपकी निसाबी किताबों में भी मौजूद है, लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल एक नई कहानी नए अंदाज से सुनाऊंगा। ये बच्चे खुश होते हैं कहानी का नाम सुन के। एक गरीब आदमी एक बुज़ुर्ग के पास गया और उसे कहने लगा, या हज़रत, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी हालत बहुत खस्ता है, आप कोई तरीक़ा बताएं जिससे मैं मालदार हो जाऊँ। उसने कहा, अच्छा, तुम मालदार होना चाहते हो तो सुनो, फिर ऐसा करो, जब रात को सब लोग सो जाएं, आपके घर वाले और बाहर गली बाजार में लोगों की भीड़ कम हो जाए, तो कंधे पे कस्सी उठाना और एक थाली में मोमबत्ती जलाना और जंगल की तरफ निकल जाना। जहाँ चलते 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 जहाँ पे मोमबत्ती बुझ जाए वहाँ रुक कर एक गड्ढा खोदना, तो तुम्हें तुम्हारी मुराद का मोती मिल जाएगा, तुम्हारी मुराद मिल जाएगी। अच्छा, वो आदमी अपने घर गया। जब रात हुई और लोग सो गए, खामोशी तारी हो गई, तो उसने एक थाली में मोमबत्ती जलाई और जंगल की तरफ निकल गया, कंधे पे कस्सी रखकर। चलते चलते जहाँ पे मोमबत्ती बुझी, उसने थाली रखी और कस्सी से गड्ढा खोदा। गड्ढा खोदते खोदते नीचे से पीतल निकला। पीतल के जैसे बर्तन होते हैं हमारे घरों में। उसने कहा, ये क्या चीज़, पीतल के तो मेरे घर में बर्तन पड़े हैं और भी पीतल की कई चीज़ें हैं, ये तो सस्ती सी धात है, इसे मैं क्या करूँगा लेकर। उसने पीतल को वहीं छोड़ा, कस्सी उठाई, थाली उठाई और वापस घर आ गया। अगली रात फिर उसी तरह उसने कंधे पे कस्सी रखी। उसी वक्त जब लोग सो गए, सन्नाटा छा गया, तो थाली में मोमबत्ती जलाई और कंधे पे कस्सी रखकर फिर जंगल की तरफ चला गया। चलते चलते जहाँ पे मोमबत्ती बुझी, फिर वहीं पे रुका, थाली नीचे रखी और कस्सी से गड्ढा खोदने लगा। खोदते खोदते उसे चांदी मिली। उसने कहा, चांदी के बर्तन हैं, मेरे घर में चांदी के बर्तन हैं और इससे बहुत सी कीमती धातें हैं, सोना है, हीरे जवाहरात हैं, ये चांदी से मेरी तकदीर नहीं बदलेगी, मुझे और इंतज़ार करना है, मुझे और कोशिश करनी है। चुनांचे उसने चांदी भी छोड़ दी, फिर घर आ गया। अगली रात फिर उसने वही किया, कस्सी उठाई, थाली में मोमबत्ती जलाई और रात को उसी वक्त सफ़र पे चल दिया। चलते चलते जहाँ मोमबत्ती बुझ गई वहाँ फिर रुका और उसने गड्ढा खोदना शुरू किया। खोदते खोदते उसे सोना मिला। उसने सोचा कि ये जो मैं हर रोज़ आ रहा हूँ और मुझे कीमती से कीमती धातें मिल रही हैं, चीज़ें मिल रही हैं, तो हो सकता है कि मैं फिर अगले दिन आऊँ, मुझे इससे भी कीमती हीरे जवाहरात मिलें और मेरी तकदीर बदल जाए, मैं दुनिया का अमीर तरीन आदमी हो जाऊँ। उसने उस सोने को भी वहाँ छोड़ा और घर आ गया। अगली रात फिर उसने कंधे पे कस्सी रखी, थाली में मोमबत्ती जलाई और जंगल की तरफ निकल गया। जहाँ मोमबत्ती बुझी वहाँ उसने गड्ढा खोदना शुरू किया। थोड़ा ज़्यादा खोदा तो देखा कि नीचे एक महल है। उसने कहा कि वाकई यहाँ इस महल में मेरे लिए हीरे जवाहरात होंगे, बहुत सी कीमती चीज़ें होंगी और मेरी तकदीर बदल जाएगी इससे। चुनांचे वो और नीचे गया तो महल अंदर से बिल्कुल खाली और उसमें एक आदमी सामने हाथ से चक्की पीस रहा है
اور اسے بلایا اس نے کہ آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، آئیے آؤ مل کے اب چکی پیسنا ہماری قسمت میں لکھا ہے، زندگی بھر ہمیں یہیں پہ رہنا ہوگا اور چکی پیستے رہنا ہوگا۔ میں نے لالچ کیا تھا، تمہاری طرح میں نے بھی لالچ کیا تھا، مجھے بھی پہلے پیتل ملا تھا، پھر چاندی ملی میں نے چھوڑ دی، سونا ملا میں نے چھوڑ دیا، اور یہ پھر لالچ میں نے کیا اور میری قسمت میں اب چکی پیسنا ہے۔ اب ہم دونوں بھائی مل کے زندگی بھر یہاں پہ چکی پیستے ہیں۔ تو عزیز بچوں، انسان جب لالچ کرتا ہے نا کہ میرے پاس یہ بھی ایک موٹر سائیکل آ گیا، میرے پاس 2 آ جائیں، میرے پاس تو گاڑی آ جائے، پھر میں امیر ہو جاؤں گا، پھر گاڑی والا سوچتا ہے میرے پاس 10 آ جائیں تو پھر بات بنے گی، اور پھر سوچتا ہے کہ یہ چھوٹی گاڑی ہے، میرے پاس سب سے دنیا کی قیمتی ترین گاڑی ہونی چاہیے، پھر میری معاشرے میں عزت ہوگی، پھر میں امیر کہلاؤں گا۔ یہ لالچ کی حد کوئی نہیں ہوتی۔ انسان کے لالچ کو، انسان کی نیت کو بھر سکتی ہے تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ تو بچوں، جہاں بھی آپ یہ سوچیں کہ آپ لالچ میں آ گئے ہیں، جہاں بھی آپ لالچ میں آ جائیں گے اسی وقت سے آپ کو نقصان ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر قناعت کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور محنت کریں، اسی سے تقدیر بدلتی ہے۔ اس طرح کے جو لوگوں کے پاس جائیں میں راتوں رات امیر ہو جاؤں، اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے کبھی انسان کی قسمت نہیں بدلتی۔ قسمت ہاتھوں کی لکیروں میں ہوتی ہے، اور ان لکیروں کو پھر کسی ہاتھ میں پکڑنا پڑتی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، خون پسینہ بہانا پڑتا ہے، تب جا کر تقدیر بدلتی ہے۔ اس طرح کے جو بائی پاس طریقے ہیں دنیا میں، اس سے بچ کے رہنا ہے اور خدا کی ذات پر یقین رکھنا ہے اور اپنے اوپر یقین رکھنا ہے، اپنی محنت کے پر یقین رکھنا ہے، جس کے بل بوتے سے انشاءاللہ آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کا مستقبل بدل جائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔